ও মুসলমানও 23 বছর তাদের নবুয়তের কমাঞ্জন দিয়ে কনৌকাত পেয়েছেন কনৌকাত নিয়ে আসাল্লাম নবী কোন উন্মতর ফিকির ছাড়া কনতে না যায় নবুননে পৌঁছমে এক সময় দাদা কারবারে দেখিয়ে হযরতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হুজরাত মাঝে বলে রাতে আরাম দিয়ে আদার একটা উড়ে পড়ে গিয়ে পরীক্ষা কইনে পড়ে গিয়ে দেন না তারা দেখনে গাল করে দেয়া আল্লাহ নবী যখন তারপর হলো খানা কন্টিনিউ শহীদ দিলেন ও না মুসলমানও একদিন বাদে একদিন দুদিন পর্যন্ত যাকে মদিনায় ব্যাপার জল করা আশীর্বাদ নিয়া বাইতুস-সানাম খালি ওয়া বাইতুল হারাম খালি अल्लाह हारे दिन वाला हो जा मेरे दोस्त बुजुर्गो कहने जाके ऊंचे पर गामू तक बेदर मगा साकिन काबा यानी के तुरा मीतलब मकाना बहाना हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तेरे सामने वीडियो सामने बाजी ये गई आयसा दाते तंबको तो ये माता तबनी या हासन हुसैन गुज्जे जे आंदे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर खान दराली हालेरा सारे दावतुल्लाह से मदीना में एक बार जलजल हो गई है या तो दुष्ट बढ़ गया जिसको दुष्ट बढ़ गया आते काटा यन्ने का ये दुष्ट बीदा रंग दूत दर्द मोरा हद रजाए दुष्ट बीदा रंग दूत आते कले अब इसका निजर माशू कर न सारा कुछ साया बुजुर्गों दोस्तों आते कल तो हम इसका निजर माशू कर की दरबार नमाज एक अल्लाह जन्नत जन्नत मजे मानुष और गिली मेरे दोस्तों बुजुर्ग अल्लाह ताला दीदार जन्नत मजे हो अल्लाहर बंदा बोले जन्नत दुजुक कितनो भाईवार जन्नत दुजुक को यार अब क्या करूं अरे तू है मैं तुझे देखा करूं बुजुर्ग और दोस्तों सारी रिश्तेदार सोनाटा दी गई उठे गले मानुष हल खादर उठे गले हेक्टर आईना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुष्ट पड़े गल और तुम बादे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पहाड़ की मेरे दोस्तों बोलो सबर होता है जबरदस्त पहाड़ पर पत्थर उधर जाते मिला सबर वाला शील सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आई तमाम साहबाल मदीना वाले बोले तिनंगर खबरदार तुम्हारा है इधर कैन पैगंबर जिधर शांति जिम्मा अल्लाह ताला ने गले दिनों में मदीना से हिजरत करे जाए बाद बोला कत दिन बहुत दिन पर्यंत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आश्चर्य दादे शांति दादे उसको आना या हरस बिल उगत खंबास दिया फिर जन्नत उतरे हम मजे रातों रात के अल्लाह पैगंबर दादे शांति दी दुआ कत दिन बाद दादा अल्लाह ताला आयत नाज़िल करे वल्लाहु यासमुका मिनन नार या रसूलल्लाह आगे कि अल्लाह ताला তোমার শান্তির জিম্মা আল্লাহ তাআলা লইয়া আল্লাহ তোমার মঞ্জুর তুমি হেফাজত আলহামদুলিল্লাহ এই কথা কোনের বাজার হুজুরে এলান করে দিয়ে তোমার তো গেল যার শান্তির দিয়া উঠছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দান নবী বা মামুলি নবী নে জীবন শান্তির জিম্মা তাআলা আল্লাহ জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা লইয়ে কোন কাফের হলে কোন কেমন দিয়ে দেন নইব लेकिन কোন গুনাহ চুরির ভিতরে গিয়ে আল্লাহ উম্মত আল্লাহ হাজির আল্লাহ উমর তুইরা হতে যাও রাজা আলী এরা হতে যাও উসমান এরা হতে যাও এন্ডিলা ফালানা এরা হতে যাও মুইকা এরা হতে যাও গুলো হয়েছে নিচে নিচে নূরার গা মোতা কে দায়রে মজা সাকিন কাবা यानी के तुरा मिसलब खाना बहाना तुआर मेरे बुजुर्ग और दोस्तों हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जदुरी बैठिए ए दुरी मुहम्मद गैरुल फदुल्लाह मुस्तरिया पूरा कोन जेतल्ला तई उधर बिजे गत हाल्यते बोरुचे इंदिल्ला सकल रूप मानुष देखनी मनो उधर बिजार पॉइंटे कत ओदे दिल्ला मनो मानुष सारा नदीजी लेकिन गता बच्चाला की हिकमत कोन हरे कदा अजीब मामला है वैसी हद की अदे फुटके दिन दुरी रागा मजारा उठनी के निजे सराचा हल्ला लगी जाके दुरी रागा मजबूत करा के देने वाली होने क्या अदे उड़रे जेत में दुरी रागा होगे उड़ाई एड़े उड़े दाचिए उन्नगा अगर मान लगे उड़े दासे लक्ष्मण दिखे से उड़े कुंडे एक होता जेत में वही हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तार भैया अल्लाह नबी दुरी बुतरे जो अल्लाह एक दूरे जाते बोले दादे गप्पी लम्मा
গাড়িতে ছিল মই নিজের চেহারা মুবার রাখি ও আল্লাহ মোর উম্মতর গুনাহ মাফ করে দে উম্মত আল্লাহ বলি কাঁদে অগর বলবে কাঁদে ও ভাই মুসলমানো সৌদি সরজমিনে মজা আইলা পাকিস্তানত শুনাইলা বর্মা শুনাইলা এক শুনাই অর্ধ দূরত শুনতে বাংলাদেশও শুনাইলা লেকিন এটাই যাতে দৌলত সম্পত্তি লাভ পাই আল্লাহ রসুল ফরাজ আল্লাহ নমাজ উদ্ধারণ নাই ও মুসলমানো তোমার এ হরকতের দ্বারা আল্লাহ নবী রোজায়ে পাক মায়ে কেন্দ্রে পেলখানোর খাওয়ানি দুজন পর বুঝত ওজু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যায় সালাম দিয়ে বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ মদিনা তো ফানো যে করত তো ইয়ে জলজলায় করত তো ইয়ে হযরত আয়েশার জানাতে নাই কোই নেবারি আতে মাতে দম্বগ দিয়ে আতে নতুন মাথা দন নেলে ইয়া রাসূলুল্লাহ অনেক না মাথা তুলো না পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়ে হযরত জালালউদ্দিন রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নকল করে রাখেন من نبرد عظم طريق ده الزمين تعنب أصد أمتان مسندين ও আবু বকর অতুন পর্যন্ত আর মাথা দাসে ফাঁকর নদুলিউমা যেতুন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা রে খুশখবরি নদে ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমার উম্মতের সম্বন্ধে আখিরাত মাঝে ফারা রাজি করে যাইও মেন না বলে আল্লাহ এই উম্মতের গুনাহ মাফ করে বলি না বলে আজ কোনদিন না যে মাথা তুলতাম নয়া মান্না বুরদা রামকারে খুদ আসমিন তানা বাকশাবে উম্মতান মুজনাদিন ও ভাই মুসলমানো আল্লাহ খুঁজে দুনিয়া অপরাধ জিন্দগি না আল্লাহর পয়গম্বর আমাদের সুন্নাহ খান ধরে বললে খামাখা নিশ্চয় তুমি জান্নাতে মাইলাই দাঁড়ি আলহামদুলিল্লাহ আনা আসালা আলা আলা ওয়া আমিলা বিসুন্নতি ওয়া আমিনান নাস দাওয়ায়াতাহু দাখালাল জান্নাহ